चित्र देखे ना बयस कि चित्र देखे ना व्यस्तता जिते इच्छा शक्ति थाए से केबे ना केबे परिस्फुटन हुए से भली एक घटना एवं गोटे कहीपर मनर इच्छा शक्ति आज उज्जीवित होती जड़े पुलिस कनेस्टेबल रु एबे हाबिलदार होइथिबा ध्रुवज्योति पोस्टिंग पाखरे हाटडी ब्लॉक रो हाटडी गाँव रो पुओ से इच्छा थिला जीवन में गोटे आर्किटेक्चर इंजीनियर हेबे किंतु घरर वास्तविक परिस्थिति से बाट पहुँचाई पार नाला से केन्दुझर जिलार पुलिस कनेस्टेबल जॉइन करी निजर व्यस्तता जीवन भितर समय बाहर करी एबे विभिन्न चित्र आंकी जिला स्तर में सम्मानित होती परवर्ती समय से राज्य एवं नेशनल लेवल को जावाई इच्छा कर हिसाब से पुलिस जीवन व्यस्तता एवं निजर चित्र करिवार इच्छा शक्ति आज सुदृढ़ करने को धीरे धीरे गढ़ी तोलुची एवं आगामी दिन में इच्छा अच्छी से निश्चित भाव में नेशनल लेवल को जिबे एवं जो व्यस्तता भितर मानसिक शांति चित्र कर प्रति साधारण लोकटे गोटे उदाहरण सृष्टि कर कारण पुलिस जीवन जिते व्यस्तता थाए ताहा केवल पुलिस टी ही जानी थाए ता भितर आसी चित्रटी आंकिबा एवं समस्त पारिपार्श्विक परिस्थिति को देखिक चित्र करवा निहाती एक वास्तविक रूप दे था। परिचय ना ध्रुवज्योति पृष्टि बापा ना बटकृष्ण पृष्टि मु 2008 नवेम्बर 17 तारिख रे कनेस्टेबल भाव केन्दुझर पुलिस रे जॉइन कली छुआटी बेलू इच्छा थिला पेंटिंग करने साइंस पढ़ी साइंस पढ़ला इच्छा है आर्किटेक्ट इंजीनियर हाँपाई घर परिस्थिति भल नाला पुलिस जॉब रे पढ़ेली तापरे जेहेतु कला प्रति मोर गोटे बहुत माने थिला आग्रह थिला जा हो मोर भुवन मोहन त्रिपाठी केन्दुझर सहित देखाला भल आर्टिस्ट सी जड़े तापरे सी मत गाइड कले धीरे धीरे मो कला साधना है मुमती कि से छोट छुआ सहित जा बसे सार जो पढ़ाती छोट छुआ मान क्लास करती मो बयस जो पाखापाखि 24-25 वर्ष मुझे छोट छुआ सहित जा बस छुआ पाक शिखे कहीं माने अवशोष रही था लाइफ रे जदि मु पेंटिंग फेंटिंग न कर पेंटिंग टा तो निहाती बहुत शांति मिले कारण पुलिस रो जो भाया स्ट्रेस तापर फिक्स ड्यूटी न थाए आज एठी काली सेठी तापर मु पाखापाखि मोर गोटे आटाच थाए मो आटाचटा मो सांगरे जुआड़ी भी जाए मुझे से आटाच नहीं जाए समय सुविधा देखी किसी ना मु स्केच किसी करे तापर डिपार्टमेंट भी सहयोग अच्छी मत फिक्स ड्यूटी भी एमती दिखाई जहाँफल पेंटिंग फेंटिंग कर सुविधा मत गोटे भल ड्यूटी अच्छी घरे टी रही पार्टी पेंटिंग फेंटिंग कर एमती चलती पेंटिंग तो एमती मोर 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 पोर्ट्रेटा मोर फेवरेट पोर्ट्रेट करने मत भल लगे एवं मु सब आमर आई तो गोटे सिटीस्केप करी पोर्ट्रेट तापर ट्राइबल आउ गाँ गाँ को आम विलेजस्केप मत बेसी भल लगे करने निहाती कारण आपण मोर गोटे माने मोर एटा निजस्व मत केते दूर एक्सेप्ट करेंगे आपण कि लोक मैंने जानी मुझे गोटे बाहर जाइला गोटे रील पकई से रील थिला कला और खेल विहीन जीवन रस शून्य फल सहित सामान जहाँ लाइफ रे कौन कला ना कि कला को भल पाइबा ना मनकर गीत शुणा भी सी भी गोटे कलारे जीव ता लाइफ रे कि कौन स्पोर्ट्स फोर्ट्स ना स्पोर्ट्स खेलुनी कि स्पोर्ट्स देखा भल लगुनि ता लाइफटा गोटे रस शून्य फल सहित मोर भावना व्यक्तिगत भावना ये टाइप ये कौन गोटे एनगेज हो ब्रेनटा एनगेज हो रहा बाहर बाहर कड़े गला ना खाली दिमाग शैतान का घर दिमागटा सब खाली रहा अपेक्षा जहाँ गोटे पेंटिंग अधिक चिंता करने पड़े खाली रहा अपेक्षा कि चिंता कलु ताको आसिक काम कले ये सबुठू अन्य कला अपेक्षा पेंटिंगटा मु भावे ये बहुत ब्रेन दरकार बहुत माने दरकार आमर बहुत साधना भी दरकार
ନା ନା ପେଣ୍ଟିଂଟା ଏଟା କଳାଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଳାଟା ତାର ଇନର 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 କ୍ୱାଲିଟି। ଆଉ କ'ଣ ତାର କଳା ଅଛି ଦେଖିବା। ବଡ଼ ଝିଅ କ୍ରାଫ୍ଟ ଫ୍ରାଫ୍ଟ କରେ, ତାର ପେଣ୍ଟିଂ କି ଭଲ ପାଏ ସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପେଣ୍ଟିଂ କରିପାରେନି। ସାନ ଝିଅ 5 ବର୍ଷର, ସିଏ ଡ୍ରଇଂ ପାଇଁ ଭଲ କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେବା କ'ଣ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ହେବା ଆମେ ଦରକାର। କ୍ରିଏଟିଭିଟି ହେଲେ କ'ଣ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ହେଲେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ବାଜ୍ୟ ଜିନିଷ କିଛି ପଶିବନି। ଯାହାର ଯେଉଁ କଳା ଅଛି ସମୟ ବାହାର କରିକି ସେ କଳାରେ ନିଜକୁ ନିବେଶ କଲେ ନିଜେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ସହିତ ସମାଜକୁ ବି ସେମାନେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନିଜ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କିଏ ଭଲ କମେଡ଼ି କରିପାରୁଛି, କିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ବି କରିପାରୁଛି। ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନଥାନ୍ତା ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ଦବି ହେଇକି ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମନେକର ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ସିଏ ଯଦି ସେଠି ତା ବ୍ରେନ୍ଟା ନଦେଲା, ତାକୁ ଯଦି ସ୍କୋପ୍ ନ ମିଳିଲା, ସେ କରିବ କ'ଣ? ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଯିବ ତା ବ୍ରେନ୍। ଆମର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହିଟଲର, କ'ଣ ହିଟଲରଙ୍କ କଥା। ହିଟଲର ଆଗେ ସେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପେଣ୍ଟିଂ ଫେଣ୍ଟିଂ କରନ୍ତି। ସେ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ସେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍କୋପ୍ ମିଳିଲାନି ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆଜି କ'ଣ ହେଲେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ପୁରା, ଯଦି ସେ ସେଇ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ ମେ ବି ଆଜି ସେ ହିଟଲର ହେଇନଥାନ୍ତେ। ମୋ ନାମ ବଣପୃଷ୍ଟି। ଭଲ ଖୁସି ଲାଗିବନି। ସେତେବେଳେ ଅଭାବ ଟାଇମରେ ସେ ତାର ସେଇଆ କରିବ ବୋଲି ଶିଖୁଥିଲା। ତା ଛୁଆ ଦିନରୁ ସେ 5-6 ବର୍ଷ ଦିନରୁ ଚିତ୍ର କଲାଣି। ଖୁସି ଲାଗେ ସେଇଟାରେ ସେ କରେ। ସେତେବେଳେ ବାପ ତ ଭାରି ଅଭାବ, ଆଉ ସେ ପାଠ ସାଠ ଯାହା ପଢ଼ିବ ଆଉ ଚିତ୍ର କରେ। ସେ ଫେର ପାଠ ବାପ ଜମିବାଡ଼ି ବି ପାଠ ପଢ଼େଇକି ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କଲା। ଆଉ କଲା ପରେ ତାର ବି ସେଇ ଆର୍ଟରେ କରୁଛି, ଆଉ ଏଣିକି ଆର୍ଟ କରୁଛି। ମାନେ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ମାନେ ପୋଲିସ ଡ୍ୟୁଟି ବାପା ଯାଇଥିବେ, ମୁଁ ଆସିକି ଶୋଇଥିବି, ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଥିବି ଯେ ବାପା ଆର୍ଟ ବସେଇ କରୁଥିବେ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍। ବେଳେ ବେଳେ ବି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ 12ଟା-1 ହେଇଯାଏ। 12ଟା-1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକି ଆର୍ଟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଆର୍ଟ କରନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, କାରଣ ମାନେ ମୋତେ ସେ କଳାଟା ଯେହେତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆସେ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶିଖିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ହଁ, ମାମା ରାଗୁଥିଲେ ଯେବେ ବାପାଙ୍କର କେଉଁଝରରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ମାନେ ଆର୍ଟ ଏକ୍ଜିବିସନ ହେଲା, ସେ ତାପଠୁ ମାମା ରାଗିଲେନି ବାପାଙ୍କୁ। ମାନେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବାପା ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେ ନାଁ କମେଇ ପାରନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ, ମାନେ ମୁଁ ଏବେ କିଛି ୱାଟର କଲରଟା ମୋତେ ଆସୁନି, ବାକି କିଛି ପେନ୍ସିଲ ସ୍କେଚ୍ ଶିଖୁଛି। ଆଉ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ମିଳେ, କାରଣ ନିଜ ଆଇଡିଆରୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବନେଇବୁ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କେବେ এই ହାଟଟି ଗାଁର ପୁଅ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଯାଇ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିଲୁ। এই ଚିତ୍ରକଳା ତାକୁ କେଉଁ ଲେବୁଲକୁ ନେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ହାଟଟିରୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।